বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলো 10টি বসত বাড়ি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুরের খাগড় পঞ্চায়েতের ছোট পাটনা এলাকায়। এদিন এলাকার বাসিন্দা এক বাড়িতে রান্না করার সময় আগুন লাগে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বাড়িতে। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তা নেভাতে এগিয়ে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও আগুনে পড়ে গিয়েছে 10টি বাড়ির সর্বস্ব। প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আর্জি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির। চুলা চলবে ভাত পাকা ওরা চলা হইল আগে হাজার কেমনে লাগিলা ওই চুলা চলতে আগে ভালো লাগে চুলা কি কি কার কেটলা ঘর ঝুলি কিছু বাবু कम से कम 15-16 हाथ घर जले गए और कुछ नहीं बचा सारा पैन डाउन नहीं खाना पीना सब सामान सब ला सोना चांदी टाका पैसा जमीन भी कागज कागज पक्का जले आग धन कम ने बुझा ले हम पैसा मिला ले गाड़ी वाला तब मिला ले गाड़ी वाला तब मिला ले हां गाड़ी वाला तब मिला ले कि गैस सिलेंडर की फाटिएगी हां गैस सिलेंडर फाटिएगी हां गैस सिलेंडर जितनी जैसे पटा फाटे लाख টাকা আইনু জানি সোনা 5 लाख টাকা ছিল কি शादी ছিল কি তো सुबिल वादना गे बढ़िया बहन गे मोर जाओ दे मिले बा तो बेटी का शादी डेट हो गई की नहीं हो गए किलो जमा है